नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर ए वीडियो को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु खूब शीघ्र आसुअछि बड़ भयंकर चंद्र ग्रहण, जहाँकि एही चंद्र ग्रहण सारा ओडिशा रे दृश्यमान हेबाकू जाउअछि। ता सहित एही चंद्र ग्रहण अत्यंत खास हेबा पई जाउअछि। एही चंद्र ग्रहणर प्रभाव 12 गोटी राशिचक्रंग उपर मध्य पड़िबाकू जाउअछि। एथिरु किछि गोटी राशि हेबाकू जाउछन्ते अत्यंत भाग्यशाली। किछि व्यक्ति राशिचक्रंग पई अत्यंत शुभ हेबा सहित किछि व्यक्ति राशिचक्रंग पई अत्यंत अशुभ हेबाकू जाउअछि एही चंद्र ग्रहण। दर्शक बंधु चलित वर्ष सेप्टेम्बर 7 जहाँकि रविवार पड़िबाकू जाउअछि ए वर्षर द्वितीय चंद्र ग्रहण बा शेष चंद्र ग्रहण। एही भयंकर चंद्र ग्रहण सारा विश्व रे दृश्यमान हेबा सहित आम ओडिशा रे मध्य पाक निषेध सहित देवनीति निषेध हेबो। दर्शक बंधु सूर्य पराग हो किंबा चंद्र ग्रहण अनेक प्रकार एहार महत्व मध्य रहिअछि। ग्रहण समय रे कौनसी पूजा पाठ न करवा बहुत भल होता है। यह आम स्वास्थ्य पर अत्यंत भल होगा सहित आम मन को अत्यंत स्थिर रखि थाए। दर्शक बंधु शास्त्र अनुसार चंद्र ग्रहणर 9 घंटा पूर्वर पाक निषेध सहित देवनीति निषेध करने उचित। यही चंद्र ग्रहण समय देवनीति एवं पाक निषेध सेप्टेम्बर 7 तारिख दिन 12 आरंभ हेबो। ज्योतिष शास्त्र अनुजाई यही चंद्र ग्रहण समय जदि आपण घरे तप जप करती तो यार निश्चय अत्यंत फल मिलता है, जहाँकि अन्य दिन अपेक्षा यही समय तप जप कले अत्यंत यार फल आपण को मिलता है। दर्शक बंधु एही वर्षर चंद्र ग्रहण किछि व्यक्तिंक पई अत्यंत शुभ रहिबाकू जाउअछि, जहाँकि एही चंद्र ग्रहण समय रे किछि राशिर व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली हेबाकू जाउछन्ति स्वयं माँ लक्ष्मी को शुभ आशीर्वाद रु। जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन आसीबा सहित समस्त कार्य रे सफलता मिलिबो। एही चंद्र ग्रहण परठारु भाग्य रे बड़ परिवर्तन मध्य देखा देबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानि नबा चंद्र ग्रहण समय। सर्वप्रथमे सेप्टेम्बर मास 7 तारिख रविवार बा भाद्रव मासर शेष दिन रे पड़िबाकू जाउछि चंद्र ग्रहण। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा एई चंद्र ग्रहण समय रे कुंडलीर स्थिति अत्यंत मजबूत थिबारु भाग्यशाली राशिचक्रंकर भाग्य रे बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउतबा एही राशिचक्रंक विषय रे, जहाँकि सेमानक जीवन रे प्रत्येक कार्य सफलता पाइबा सहित जीवन रे समस्त मान सम्मान जस पाइबाकू जाउछन्ते एही भाग्यशाली राशिचक्र। दर्शक बंधु हुए तो यही भाग्यशाली राशिचक्रंक भितर आपणक राशि थाई पारे। आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा फल कि आमर प्रथम नोटिफिकेशन आपणक पाखरे जाई पहुंची परिबो एवं आपण जानि परिबे आपणक राशिचक्र विषय रे। एबे आसन जानिबा से प्रथम भाग्यशाली राशिचक्रंक विषय रे। प्रथम भाग्यशाली राशि हेउछन्ति मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकू जाउछि एई चंद्र ग्रहण परठारु, जहाँकि भाद्रव पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन देखादेव। अचानक आपणक जीवन रे सुख शांति समृद्धि मिलिबाकू जाउछि। ता सहित धन प्राप्ति हेबार जोग मध्य बनुअछि। दीर्घ दिनर अटकिथिबा समस्त कार्य पूर्ण हेबा सहित दीर्घ दिनर लागि रहितबा दुख कष्ट समस्या सबु अंत घटिबा पई जाउछि। भाग्य आपणकू पुनः साथ देव। चंद्रंग परि चमकिबाकू जाउछि आपणक जीवन एवं प्रतिटी क्षेत्र में आपणकर सफलता मिलिबो ही मिलिबो। जहाँ जेकोसी कार्य करंतु ना कहीं निश्चय आपण सफलता पाइबे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आपण प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबो। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन होई पारे। दीर्घ दिनर समस्त चिंता दूर हेबा सहित आपणक मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। स्वास्थ्य अवस्था रे नूतन परिवर्तन देखा देबा सहित आपणक स्वास्थ्य मध्य बहुत भल रहिबो। आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि स्वयं माँ लक्ष्मी को शुभ आशीर्वाद रु। एबे आसन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्रंक विषय रे। द्वितीय भाग्यशाली राशि हेउछन्ति कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁନଥିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶ ଯିବା ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ
आपणक जीवन में लगी रही कोर्ट कचेरी मामला समस्त राय आपणक सपक्षे जीव जहाँफल कि आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद ये चंद्र ग्रहण परठारू एबे आसंतु जानिबा शेष राशि बा षष्ठ भाग्यशाली राशि चक्र विषय। षष्ठ भाग्यशाली राशि होउछंती कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाकू जाऊँगी ये चंद्रग्रहण परठारू आपणक जीवन में अटकी समस्त कार्य पूर्ण होगा सहित दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटाक जाऊँगी भाग्य आपण को पूर्ण साथ देव आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण पाइपारते आपण बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में प्रचुर प्रचुर अर्थ इन्वेस्ट करने सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइब चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन हो पारे एवं दरमा बुद्धि पाइपे शिक्षा क्षेत्र में आप विदेश यात्रा करने सहित आपण एग्जाम बा इंटरव्यू दिंतु बा कौन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिंतु निश्चय सक्सेस पाइबे आपण जदि कौन एग्जाम प्रिपेयर होते तो निश्चय यह दिंतु आपण को साथ देव आपण भाग्य प्रतिटी कार्य सफलता पाइबे आपणकर शुभ समय चली प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद यही चंद्र ग्रहण परठारू। तो दर्शक बंधु यही सब थिला भाग्यशाली राशि चक्रंकर भाग्यफल जहाँकि चंद्र ग्रहण ठारू बदलवाक जाऊँगी यही सब भाग्यशाली राशि चक्रंक भाग्य भाग्य एमानकु पूर्ण साथ देव प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइब परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी पाइबे स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद रहिबा सहित आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबाकु जाउछि एमानक कुंडली रे चंद्रंकर स्थिति अत्यंत मजबूत थिबारु चंद्रंक परि चमकीबाकु जाउछि ए मानक जीवन। तो आपण मानक आम भिडटी केमती लगिला निहाती सहृदय रे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखि जनइबा सहित भिडटी को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।